औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात पे, उनकी अहले बैत पे, इतरत पे, सहाबा पे, ज़ुवाज पे, पूरे कबीले पे अल्लाह पाक लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। आज मैं जिस हस्ती का तज़करा करूँगा, जिनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने जा रहा हूँ, उनका नाम है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बड़े भाई हैं, नबी मुकरम सरकार दो आलम के कज़न हैं। तो इनकी सबसे बड़ी अज़मत ये है कि ये मस्कीनों की बहुत मदद करने वाले थे। इस हवाला से इनको अबू मस्कीन भी कहा जाता था कि मस्कीनों के बाप। अरबी में जो आदमी काम करता है उसी का उसको अबू कहते। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वो बिल्लियाँ रखते थे तो उनका नाम हो गया अबू हुरैरा। इस तरह ये मस्कीनों की बहुत मदद करते थे, इसलिए इनका एक नाम तो इनके बहुत सारे अलकाब हैं, लेकिन जो बहुत मशहूर व मारूफ है वो तैयार है। और दूसरा इनका जो नाम है अबू मस्कीन है कि मस्कीनों के बाप। नबी पाक सरकार की नज़र मुक़द्दस में इनका मुकाम ये कि नबी पाक सरकार दो आलम फरमाते कि ए जाफ़र, तू सीरत में और सूरत में सबसे ज़्यादा मेरे मुशाबे है। नबी मोहतरम सरकार दो आलम का ये बात किसी सहाबी को, अहले बैत को कहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर गौर से सोचा जाए। तो तैयार इनको क्यों कहा जाता है? इनका नाम तो जाफ़र बिन नबी अबू तालिब है। तो नबी मोहतरम सरकार दो आलम ने इनका नाम ये तैयार दिया। इनको हिजरतैन भी कहते हैं। इन्होंने 2 बार हिजरत की है और जंगों में बड़ी दिलेरी और बहादरी से ये लड़ते थे। सबसे पहले जब हिजरत का मौका आया तो आपको हबशा के लिए नबी पाक सरकार ने भेजा। तो आप एक वफ़द को लेके हबशा में गए। तो वहाँ कुछ जो कुरैश थे, जो मक्के वाले थे, उन्होंने कुछ आदमी भेजे कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, इनको वापस किया जाए, ये हमारे भागे हुए ग़ुलाम हैं। तो जो वहाँ का हुक्मरान था नजाशी, उसने कहा ठीक है, पहले मुझे इनकी भी बात सुनने दो। तो नजाशी से बात करने के लिए सारा जो ग्रुप था, लश्कर था, उन्होंने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया कि आप बात करें। फिर उन्होंने एक और चालाकी लगाई मक्के वालों ने कि ये तो हज़रत ईसा को नहीं मानते, ये कुछ और मानते, आप कुछ और मानते। उन्होंने कहा कि ऐसे कहते हैं ताकि नजाशी फ़ौरन इनको हमारे हवाले कर दे और हम अपने जुल्म सितम जो है इन पर जारी रखें। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने इतना जय्यद और इतना ज़बरदस्त ख़िताब किया और जो उनके सवालों जवाब थे, उन्होंने कहा कि आप ईसा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं? तो आपने फरमाया कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे बरहक हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा है और अल्लाह पाक ने उनको चुनीदा बनाया, अल्लाह के महबूब नबी हैं। तो आपने ऐसा मुआजना किया और ऐसी बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताई कि वो छम छम रोने लगा। और पकड़ना क्या था इनको, वो खुद गिरफ्तार हो गया और वहाँ ही उसने कलमा पढ़ लिया। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला के दस्ते अक़दस में अपना हाथ दे के रोते हुए उसने कलमा पढ़ा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी पाक सरकार की सफ़ात जब उसने पूछी कि वो क्या नबूवत से पहले उसका किरदार कैसा था, लोगों ने कहा, आपने कहा कि वो सादिक अमीन थे, सच बोलते हमेशा, किसी से जुल्म नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी की अमानत नहीं, में ख़यानत नहीं, नाउज़ बिल्लाह की। तो जब आपने नबी मुहतशम की सफ़ात बयान की और उसने भी सवाल किया तो फिर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया। तो जो मक्के वाले थे इनको पकड़ने गए, लेने के, वो नाकाम लौटे। एक हिजरत तो इन्होंने हबशा की तरफ की और दूसरी हिजरत फिर नबी पाक सरकार के कहने पे
مدینہ شریف تشریف لے آئے. تو مدینہ شریف میں بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. جنگ بدر، احد، یعنی جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حصہ لیا. تو جنگ جو موتا ہوئی ہے وہ بہت بڑی جنگ تھی. یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ لشکر اسلامی ہے 3000، اونلی 3000، اور جو ہرکل ہے اس نے جو لشکر بھیجا وہ ہے 2 لاکھ. دیکھو کہ کدھر 2 لاکھ اور کدھر 3000. یہ تھی ان کی ایمان کی طاقت کہ انہوں نے تعداد نہیں دیکھی، انہوں نے اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان اور نبی پاک پہ جان نشاور کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرے. تو نبی محتشم اس کو حالانکہ غزوہ کہتے ہیں، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی مکرم سرکار دو عالم بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں. جس غزوہ میں، جس جنگ میں نبی پاک سرکار شامل نہیں ہوتے اس کو سریہ بولتے ہیں. تو لیکن اس کو غزوہ ہی کہتے ہیں. کیوں کہ یہ پورا حال جو جنگ میں ہو رہا تھا، نبی پاک سرکار لائیو ہر چیز مدینہ شریف میں بیٹھ کے سب کچھ بتا رہے تھے. اور جب جنگ موتا کے لیے روانہ کیا لشکر کو تو کہا کہ اگر 3-4 جو مقرر کیے نا امیر لشکر کی جن کو کمان دینے کا، اگر زید جو ہے وہ شہید ہو جائیں، پھر اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو پھر عروہ جو ہے عبداللہ بن عروہ، 3 جو امیر ہیں ان کا نام لیا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر عروہ بن کو پھر کہا اس کے بعد وہاں جو موجود لوگ ہوں گے جو جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے. تو دیکھو نبی پاک کی بصیرت مبارکہ کہ پہلے بتا دیا. پھر ایسے ہی پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر آپ کا نمبر آیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد یہ پھر عبداللہ بن روا. نبی پاک سرکار لائیو فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں صحابہ کو کبھی زید شہید ہو گئے ہیں، جھنڈا اسلام کا ابھی زید نے پکڑ لیا ہے، ابھی فلاں نے پکڑ لیا، فلانیہ نے، ابھی جعفر نے پکڑ لیا ہے، پھر ابھی عبداللہ بن روا نے پکڑ لیا، ابھی عبداللہ بن روا بھی شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی جھنڈا تو تھاما تھا. پھر ان لوگوں نے جو لشکر تھا انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا. حالانکہ خالد بن ولید ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن سب عرب جانتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں بہت مہارت رکھتے تھے اور جنگی چالیں چلنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. پھر جب لشکر نے ان کو امیر بنایا تو انہوں نے منٹوں میں کایا پلٹ دی. فوراً بولا ایک گروپ جا کے یہ لشکر جو ہے ان کے پیچھے سے حملہ کرو، ایک لشکر دور جا کے بڑی سپیڈ سے واپس گھوڑے دوڑاتے ہوئے آؤ تاکہ مٹی اڑے، ان کو پتہ چلے کہ مدینہ شریف سے اور کمک آ گئی ہے. تو کیونکہ پہلے تو صحابہ گھبرا گئے تو 2 لاکھ فوج اب 3000 ہیں، تو 3000 تو 2 لاکھ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. لیکن ان کا تو ایمان بہت مضبوط تھا. انہوں نے نبی پاک سرکار نے روانہ کیا تھا تو پھر جنگ ہوئی ہے تو صحابی شہید ہو گئے. پھر کافی اس میں یعنی پھر بھی دیکھو کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اس میں ٹوٹل 12 صحابی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. 12 صحابیوں نے جام شہادت نوش فرمایا. تو آگے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ قتل ہوئے اور وہ بھاگ گئے اور بہت مال غنیمت ہاتھ بھی آیا. تو جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ ان کے گھر گئے ہیں، ان کی بیوی کو دلاسا دیا. ان کی بیوی جو ہے نا اپنے بچوں کو نلا دلا کے تو بٹھایا ہوا تھا. تو آپ نے کہا ان کی کٹنگ کیوں نہیں کروائی، اس کے بال کیوں نہیں سنوارے. تو آپ نے حجام کو بلایا، ان کی کٹنگ کروائی بڑی پیاری، اور ان کے بال اپنے ہاتھ دست اقدس سے سنوارے اور پھر گھر آ گئے. اور پھر اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کا خامد شہید ہو چکا ہے، اس کو دلاسا دو، کیونکہ عورت بہتر دلاسا دے سکتی ہے عورت کو. تو طیار سرکار دو عالم ان کا لقب رکھا تھا کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے گردن سے ایسے پکڑا جسم سے کہ اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا جب تک عروہ بن روا جو ہے وہ نہیں آ کے جھنڈا نہیں انہوں نے تھام لیا. تو آپ فرماتے تھے کہ
जाफर तैयार के दोनों बाजू तो कट गए लेकिन हमेशा वो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करते रहते हैं। एक दिन नबी मोहतरम सरकार दो आलम बैठे थे तो फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ज़ाहिर में तो कोई आदमी नहीं है, सलाम का जवाब किसको आप बता फरमा रहे? आपने फरमाया कि जाफर तैयार अभी फरिश्तों के साथ उड़ते जा रहे थे और मुझे उन्होंने सलाम कहा तो मैं उनके सलाम का जवाब दिया। तो ये वो हस्ती थी कि हमेशा जंग में बहुत निडर होके आप जो तो वो लड़ते थे, नबी पाक के कदमों पे अपनी जान निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। तो एक बार एक मामला भी आया कि एक हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला जब शहीद हो गए तो उनकी बेटी जो थी ना, उनका मामला आया। तो 3-4 जो साबी थे उन्होंने कहा कि मैं इनकी कफ़ालत करूँगा, दूसरे ने कहा मैं कहा। तो जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है इन्होंने भी कहा कि मैं उनकी कफ़ालत करूँगा क्योंकि मेरे घर में उनकी बहन है। तो खाला जो होती है मुकाम उम पे होती है, माँ के मुकाम पे होती है। तो नबी मोहतरम सरकार दो आलम ने जब तीनों का मुकदमा सुना तो आपने फरमाया कि ये बच्ची जो है इसकी कफ़ालत जो है वो जाफर बिन तैयार करेंगे क्योंकि उनके घर में उनकी खाला रहती बच्ची की, तो बच्ची जो है वो माँ के मुकाम पे होती है। तो फिर वो वजद में आ गए तो सरकार दो आलम के गिरद ऐसे घूम घूम के वो रक्स कर रहे थे। तो दूसरे सहाबी जो थे वो भी रक्स कर रहे थे। हर एक को आपने ऐसे हैंडल किया, ऐसी बात सुनाई कि सब वजद में आ गए। तो उससे साबित भी होता है कि नबी पाक की बात से भी सहाबा इकराम के ऊपर वजद तारी हो जाता है, क्योंकि जब जब झूम के आदमी को काम करता तो वो वजद की कैफियत होती। तो गौसुल आजम सरकार की मजलिस में तो ऐसा वजद होता था कि लोगों के जनाजे उठ जाते थे, कपड़े फट जाते थे, सीने फट जाते थे, लोगों के लहू लुहान होते थे। कितने कितने जनाजे, 7-7 10-10 जनाजे का उस पाक सरकार की मजलिस में वजद की हालत में उठे हैं। तो वो एक अलग मौजू है। अल्लाह पाक हमें ये नबी पाक सरकार के प्यारे सहाबी, इनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। इन्हीं के सहारे, इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर करे और अल्लाह पाक हमारी आखरत भी जो है वो बेहतर करे। इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी निजात फरमाए। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।